Morning guys. Napunta karon sa spot that never fails by Idol. Bugot-bugot atong Idol guys kay wapay ko ha. Wa sa kuan bad mood si Idol ron. Dol, good morning Dol. Ukuma inspired fishing. Dol, good morning. Morning, Dol. Wave sa Dol, wave Dol, wave. Oh, very good. Kaupa na to guys, ora. Si Hilongos Fishing Adventure. Tapas layo. Kaniya pa may mga alas 4 guys. Katlaon. Ang tud karon murag ingaw pa gyud. Wala pa'y nagpatimaw ng isda. Tara. Si Gian Gabisan ang among kauban karon. Shout out sa mga kaubang anglers na kuyog. Kadap na kadol. Oh, very nice. Very good kadol. Isda ray kuwang nimo dol. Ni guys, drop sa ako guys kay para kakuha tugtog trabay target na mo ron. Okay.